सतत पडिल्ल्या पावसाक लागून जायते कडेन घरा पडपाच्यो घटना समोर येता। तातूंतूच फेरा बायक्सा म्हापसा हांगासर 100 वर्सां पोन्ने तेंडुलकर कुटुंबाचे मातयेचें घर कोसळ्ळें। गेल्या सोमारा ह्या घराची एक वणत कोसळिल्ली, मात सतत पडिल्ल्या पावसाक लागून हे घर पुराय आतां कोसळ्ळा। ह्या घरांत कोण रावनाशिल्लो, जाका लागून सुदैवान जिवाची हानी जाली ना। ती सकाळी तेंडुलकर निवास तो सकाळी 2 सुमार कोसळ्ळी ती पावसात। मातयेची असली ती सगळे वणट्यो ती कोसळ्ळ्या। कितें खूब आदले घर ते? आदले घर ती तेंडुलकर निवास सगळे आदले, थोडे बरे आसा सगळे आनी इतलोच कोणसो मातसो पडला तो। पण रावता कोण थंयसर? ना कोण रावना, कोण नाशिल्ले, बंद 10-15 वर्सां ती बाकीची घरांनी लावता, बाकीची फॅमिली। ओके, डिवायडेड आहा घर। कितें म्हणजे चड अख्खी घरूच हे भिंतीचे आसा? म्हणजे मातयेचे घरूच सगळे मातयेचेच, ती पयलींची घरां न्हू। कितल्या वर्सां पयलींचे घर? 100 वर्सां पयलींची आसतली घरां ती। ओके, सो सकाळी 6 वरांचेर पडला। हेच्या पयलीं कितें हा पार्शली बीन अशें पडलेले? मातशें पडलेले, वयल्या वयर नळे बिळे पडलेले। आतां फुल्ली पडला सगळे पावसूय खूब आसा न्हू। खंय म्हणटा हे आतां? येरबाईस वाडो, वॉर्ड नंबर 20। कालच्यान पावस पडलो न्हू, ताका लागून ते कोण ते घरान रावना नासले आनी ते घर मातयेचे आसले, ताका लागून ते आज सकाळी कोसळ्ळे, पडले। कितल्यांक? ते कितल्यांक ते हय 6:30 ते पडले। कोण रावतालो भितर? ना, भितर कोण रावना, बंद आसले घर? हय बंद आसले। म्हापसा फेरा बाईकसा म्हापसा हांगासर एक 100 वर्सां पयलींचे तेंडुलकर फॅमिलीचे जे घर आसा हे कोसळलेले दिसण्यात केलेले आसा। फाटल्या आठवड्यान आमी पळयलें की ह्याच घराची एक भिंत जी आसा ही कोसळलेली आसा। तर त्याच प्रमाणे आयज कंटिन्युअसली 2-3 दिसाचो भरमसाट पावस पडल्या कारणान पूर्ण जे हे तेंडुलकर फॅमिलीचे 100 वर्सां पयलींचे जे घर आसा हे पूर्णपणे कोसळलेले आमकां दिसण्यात केले। सुदैवान कोणाक जिवीत हानी हेतून जावना, पण सांगपाचो मेन उद्देश म्हणजे की ह्याच घराक तेकोन आनी एक भिंत आसा, बाकीची काही घरां कंटिन्युअसली ह्या घराक ते कंटिन्युअसली तेकोन आसात। तांकां भंय असो पडलेलो आसा की ही जर भिंत कोसळ्ळी जाल्यार आमची घरां कोसळूंक शकता, आनी कित्याक ह्याच घरान काही फॅमिली सुद्दां रावतात। ह्या घरा बद्दल जितले अपडेट आमकां मेळत रावतले पळय तितले अपडेट जी आसा आमी सदांच तुमच्या मेरेन पावपाचो प्रयत्न करतले। पळयत राहा तुमी इनगो खातीर। हांव साईप्रसाद कुबडे, म्हापशेच्यान।